शिमोगा शहर में 17 सितंबर को हिंदू महासभा गणेश का विसर्जन होने जा रहा है, जिसमें लाखों की तादाद में हिंदू भक्त शिरकत करते हैं। इसके लिए महकमे पुलिस ने सख्त इक़दाम उठाए हैं। पुलिस ने बंदोबस्त के लिए 3 एडिशनल एसपी की तैनाती की है, जबकि 25 डीवाईएसपी, 60 पुलिस इंस्पेक्टर, 110 सब इंस्पेक्टर, 200 एएसआई और 3500 हेड कांस्टेबल और होमगार्ड्स की खिदमत हासिल की जाएंगी। एक टुकड़ी रैपिड एक्शन फोर्स, 8 टुकड़ियाँ DAR, 1 QRT और 1 टुकड़ी डी स्वैट की इस हिफाजती दस्ते में शामिल रहेंगी। इसके अलावा 10 KSRP की टुकड़ियाँ हिफाजती दस्ते में रहेंगी। इसके अलावा पुलिस ने 5 ड्रोन कैमरों का इस्तेमाल भी किया है। एसपी मिथुन कुमार ने इस सिलसिले में बताया कि 100 वीडियोग्राफर भी विसर्जन की सरगर्मियों की वीडियोग्राफी करते रहेंगे। विसर्जन के मौके पर क्या कुछ तैयारियां करनी हैं और किस तरह से हालात को निभाना है, इस सिलसिले में आज एसपी मिथुन कुमार ने पुलिस अहलकारों को दोपहर में DAR के ग्राउंड में हिदायत जारी की है। गणेश विसर्जन के मौके पर शहर के कई अहम सड़कों को भी कल सुबह 9 बजे से ही बंद किया जाएगा और कई रास्तों का रुख तब्दील करते हुए उन्हें आने जाने वाले सवारियों को सहूलत दी जाएगी। शिमोगा में हिंदू महासभा गणेश विसर्जन एक हिस्सास मौका होता है। हिंदू महासभा गणेश का विसर्जन माजी में कई दफ़ा फिरकावाराना फसादात का सबब भी रहा, लेकिन गुज़िश्ता कई सालों से पुलिस की मुस्तैदी ने इस विसर्जन में अहम रोल अदा किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इनकलाब न्यूज़, शिमोगा। अलगे ब्रेकफास्ट बर्ते ಅದನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು 8:30 ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಡಿಪ್ಲಾಯ್ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪಿಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾರಿದ್ದೀರಿ ಟಿಲ್ ನೈಟ್ ನೀವು ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು 12 to 13 hours ಡ್ಯೂಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 14 hours ಎಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟಿ ಪಾರ್ಟೀಸಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವೇನು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೋಪಿ ಸರ್ಕಲ್ ಹತ್ರ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. 21ರಿಂದ 30 ಟಿ ಪಾರ್ಟಿಯವ್ರು ಬಂದು 1ರಿಂದ 20 ಟಿ ಪಾರ್ಟೀಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಈಗ P1 to 20 ಮಾತ್ರನೇ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಭೀಮೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ತೀರಂತೆ, ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತೀರಂತೆ. ನಾನು ಟಿಕೆಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಮಿಕ್ಕಿದವ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಫೀಸರ್ಸು ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಫು ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಹಾಫ್ ಅನ್ ಅವರ್ ಟು 40 minutes ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಈಗ 6 ಗಂಟೆ ಇದೆ, 7 ಗಂಟೆಗೆ ಶಾರ್ಪು ನಾನು ಬರ್ತೀನಿ ಅದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. 1 hour ನಿಮ್ಗೆ ಟೈಮ್ ಇದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಿರ್ತೀರಿ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು, ಎಲ್ಲಿ ಡ್ಯೂಟಿ, ಏನು ಡ್ಯೂಟಿ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ 4ನೇ ಸೆಕ್ಟರ್ ಸರ್, 30 ಜನ ಮೆನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಸಂತೋಷ್ ಹೆಗ್ಡೆ, PSI ಅವರು ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್, ISCK 30 ಜನ ಮೆನ್ನಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮದು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಟು ಮತ್ತು ಲಾಠಿ ತಂದಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ತಂದಿದ್ದೀರಿ, ನಾಳೆ ಹಾಕೋಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೊಡಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಅವರೊಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, ಹೋಮ್ ಗಾರ್ಡ್, ಕೊಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ.